बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पिछले 2 दिन से मैं आपको यही शोर मचाता नज़र आ रहा हूँगा और यही खबरें दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इमरान खान से सुलह करने की तैयारियों में है और कोशिशें की जा रही हैं, पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब के साथ नरमी भी बरती जा रही है कि कहीं ना कहीं इमरान खान जो हैं वो हाथ मिला लें, वो बैठ जाएं, मिल बैठ कर बात कर ली जाए। लेकिन खान साहब का एक ही मुतालबा है, एक ही शर्त है कि जो सीटें आपने मेरे से छीनी हैं, जो मैंडेट आपने हमारा चोरी किया है, वो मैंडेट हमें वापस कर दें। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं और मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है और हमने यहाँ पर रहना है। ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क का मसला है। तो अब जनाब कुछ और बड़ी खबरें आ गई, कुछ बड़ी पेचरफ्त हुई हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो अक्सर तब्दील हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाकर फंस गए और बुरी तरह से फंसे। आज अडयाला जेल में जश्न का समा है, जश्न शुरू हो चुका है और अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और खान साहब मुबारकें वसूल कर रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, आज अचानक से क्या सूरत हाल बनी है अडयाला जेल के अंदर, वो तमाम तर डिटेल्स में आपके सामने आज बमा हकाइक और बमा सबूत रखने जा रहा हूँ। और फिर दूसरी जानिब फौजी अदालतों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। वो फौजी अदालतें जहाँ पर ट्रायल मुकम्मल, वहां पर सजा देने की तैयारियां, और फिर जो है वो मिलिट्री ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा झटका लगा है और फौजी अदालतें क्या कदम करार होने जा रही हैं, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक साहब ने भी हाथ इस वक्त खड़े कर दिए हैं और अब यहाँ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि अब पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो है वो एक पेज पर आने जा रही है। ये मामला और माजरा क्या है, इस पर मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको एक खबर दी, खबर मैंने आपको ये दी थी कि इमरान खान साहब जो है और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल जाएगी और आसार नजर आ रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। शराइत रखी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर ईद के बाद हुकूमत बना लें, यानी कि नून लीग के खिलाफ तहरीक में तमाद आ जाएगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें। खान साहब ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप सियासत छोड़ दें, 5-6 माह के लिए रेस्ट कर लें, फिर आप वापस आ जाइएगा और हम आपको पाकिस्तान आने दे देंगे। तो जनाब ये भी खान साहब ने जो है वो सब कुछ करने से इनकार कर दिया कि जनाब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। फिर 2 से 3 लोग वहां पर इमरान खान के पास अडयाला जेल के अंदर भेजे गए और खान ने सबसे पहले तो उनकी क्लास ली। फिर कहा कि अगर कोई समझता है कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी डेड बॉडी तो अडयाला जेल से जा सकती है, लेकिन मैं डील करके अडयाला जेल से बाहर मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस हवाले से दो रिटायर्ड जनरल हैं और एक ब्रिगेडियर हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि मामला जो है उसको डिफ्यूज किया जाए, इमरान खान और आर्मी चीफ को एक पेज पर लाया जाए, जो मामला जो है वो सेटल डाउन किया जाए। क्योंकि एक पर्सनल ग्रज है, ये पर्सनल लड़ाई है कि इमरान खान साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ साहब को DISI के उहदे से हटा दिया था। फिर लड़ाई वहां से शुरू हुई और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब खुलकर बोलना भी शुरू हुए कि वो आसिफ मलिक साहब को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। अब ये एक पर्सनल लड़ाई शुरू हुई, एक नई जंग। अब इसको खत्म होने की जरूरत है क्योंकि इस लड़ाई से पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो एक ही बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में एक अटल हकीकत भी है। तो आज जनाब एक बड़ी खबर ये है कि अब उसके आसार नुमाया होना शुरू हो चुके हैं। एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के प्रोडक्शन की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है और 20 अप्रैल को उनको अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पुरोथा ने दलाइल दिए। अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दर्ज की गई, जबकि नईम पुरोथा ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से हुक्म मनवाना चाहिए, इमरान खान को पेश करना चाहिए। सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है और वीडियो लिंक पर भी इमरान खान की हाजिरी नहीं लगवाते। नईम पुरोथा के दलाइल पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि इमरान खान अडयाला जेल में है और मुख्तलिफ सूरत हाल है, वीडियो लिंक का ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन हाजिरी ई कोर्ट में लगती है। नईम पुरोथा ने कहा कि अदालत कमरा अदालत में इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वीडियो लिंक पर सियासी रहनुमा से मुलाकात हो सकती है और अडयाला जेल में इंटरनेट चलता है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के मामले पर इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्होंने इमरान खान को वीडियो लिंक पर लाने से घबराते हैं। अदालत ने नईम पुरोथा के दलाल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रोडक्शन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों रहनुमाओं को 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अब ये आपने सूरत हाल को देखना है कि 20 अप्रैल की तारीख क्यों नहीं गई यार। 20 अप्रैल यानी कि 1 महीना बनता है,
ایک مہینے کے اندر کیا صورتحال ہونی ہے، میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر یہاں پہ آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آگے چل کر آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی گیم ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جناب ان کے حساب نہیں ٹوٹ رہے ہیں، وہ اگر کوئی کمزور حساب کا مالک ہوتا تو وہ نواز شریف کی طرح اس کے پلیٹلیٹس گر جاتے، وہ لندن فرار ہو جاتا، زرداری صاحب ہاسپٹل میں چلے جاتے تھے، اور اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی یورپ آپ کو ملی، اور زرداری صاحب دبئی سے آپ کو ملتے تھے، کبھی نواز شریف لندن سے ملے، کبھی سعودی عرب سے ملے، ایک شخص عمران خان وہ آپ کو ہمیشہ ڈیلا جیل سے ملے گا، وہ ڈیلا جیل میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ اتنا زمان پارک میں یا پھر بنی گالا میں اتنا مضبوط نہیں تھا۔ تو آج جناب جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے وہ قلعدم قرار دینے کے لیے پوری ایک جو ہے وہ بڑی تعداد ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور فوجی عدالتوں کیا کھلیں گی، کیا اس میں ٹرائل ہوں گے، ٹرائل تو مکمل ہو گئے، کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ ملٹری ٹرائل جو فوجی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ اپیل تھی، انٹرا کورٹ اپیل تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے فوجی عدالتوں کا معاملہ اڑا کے رکھ دیا تھا، اس کو قلعدم قرار دیا تھا، اور پھر چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب آئے، ان کی مہربانی تھی کہ وہ لمبے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جیسے جو ہے وہ لمبا لیٹ کر اس چودھری نظام کی جو ہے وہ سروس کر رہے ہیں، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس نے اتنی سروس نہیں کی۔ تو آج جناب خبر یہ ہے کہ جو صورتحال ہے کہ چیف جسٹس کے دور میں جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، یعنی کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قلعدم جو قرار دیا گیا، اس فیصلے کو ریورس کر دیا اور کہا کہ جی ہاں ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اور جناب اس سب کے اندر جو ہے وہ ساری صورتحال ہے کہ پھر اب سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ جناب چلے گئے ہیں، وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نیا بینچ بنا، سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے، اب سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، اور 6 رکنی لارجر بینچ 25 مارچ سے کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین بینچ کی سربراہی کریں گے، جبکہ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے اور وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے فوجی عدالتوں کے اندر عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے درخواست دی تھی، اب ان کی درخواست جو ہے منظور ہو گئی ہے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ اڑ جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ جناب سویلنس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، صرف سزائیں دینے کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے آرڈر جاری کیا ہوا ہے اور فوجی عدالتوں کو سزا دینے سے جو ہے وہ روکا ہوا ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو فوجی عدالتوں کا معاملہ قلعدم قرار دے دیا جائے گا اور یہ ٹرینڈ نہ سیٹ ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ موجود ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اگر فوجی عدالتوں سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھانجے کو سزا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ 101 وہاں پر ملزمان ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا، پھر ایک خوف کی فتح پیدا ہو جائے گی کہ جو وہاں پر ان پر تنقید کرنے کی کوشش کرے گا ان کو فوجی عدالتوں میں ڈال دیں گے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کڑا امتحان ہے ان کے لیے کہ وہ ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہرگز کسی بھی سویلن کا ٹرائل کو آپ فوجی عدالتوں کے اندر نہیں کر سکتے، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ انسانی بنیادوں کا معاملہ ہے۔ تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ احمد یاسین کے ذریعے درخواست میں استدعا کی ہے کہ اگر اپیل خارج کر دی گئی تو شہریوں کو بلا جواز کئی مہینوں تک فوجی حراست میں رہنا پڑے گا۔ درخواست گزار نے مطالبہ کیا کہ ترجیحی بنیادوں پر 25 مارچ تک کیس کی سماعت کی جائے، کیونکہ شہریوں سے مسلسل فوجی حراست میں رہنے سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے درخواست گزاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے گزشتہ سال 9 مئی پر تشدد مظاہروں کے الزام میں گرفتار کیے گئے اور شہریوں کے فوجی ٹرائل کے خلاف عدالت سے جناب انہوں نے رجوع کیا تھا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل مکمل کرے اور سویلینس کو ٹرائل جو ہے وہاں پر سزا دی جائے، یہ ایک بہت بڑی خواہش جناب ان کی سمجھی جا رہی ہے کہ پاکستان تحقیقی انصاف کو نشان عبرت بنایا جائے۔ لیکن یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، یہاں پر کوئی مارشل لا بھی نہیں لگا ہوا، یہاں پر کوئی فوجی امر رول نہیں کر رہا، تو ایسا ہرگز ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن بدماشی تھی، ڈنڈے کا زور تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتیں بھی کھلی اور پھر سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر میں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ بہت بڑے قد کے مالک ہیں، آپ تو ہمارے چھوٹے والے کام نہ کریں جو ہم چھوٹے لوگ ہم کام کرتے ہیں بیچارے، آپ وہ کام نہ کریں جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بار ہمیں ان غداروں کو ملک تو دے کر دیکھیں، آپ ان غداروں کو کہیں، آپ جو ہم کیڑے مکوڑے ہیں ہمیں ملک دے کر تو دیکھیں، ہم انشاءاللہ اس ملک کو سنوار کر دکھائیں گے۔ آپ ایک بار یہاں سے نکل جائیں، ہم ان مافیا کو خود ہینڈل کر لیں گے، ہم خود دیکھ لیں گے کہ مافیا کس طرح سے پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو آپ تو بے وطن ہیں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ غداروں کو کہیں، آپ کیڑے مکوڑوں کو کہیں جن کے نام آپ ECL میں ڈال دیتے ہیں، جن کو آپ پاکستان سے باہر نہیں جانے دیتے، جس کا دل کرتا ہے آپ اس کو ننگا کر کے تشدد کرتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کو پورے پاکستان کی سیر کرواتے ہیں، کسی کو اٹھا کر جب ٹارچر کرتے ہیں، کسی کو اٹھا کر آپ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں
पर जो इस्लामी जमहूरिया नहीं है बल्कि कोई और यहाँ पर आपने बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना दिया है, तो अब ये ऐसा चलने वाला नहीं है। ये जो जब रात ज़्यादा अंधेरी होती है ना, तो आप समझ लीजिए कि सुबह होने वाली, तो अब सुबह होने वाली है, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक फौजी अदालतों का मामला जो है वो कदम करार दिया जा सकता है। और यहाँ से अगर ये मामला हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, तो आप ये समझिएगा कि फिर आर्मी चीफ साहब ने हाथ उठा लिए, जो ये हुकूमत का गंद वो कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दौरा भी सऊदी अरब का इस हवाले से बहुत अहम है। और फिर दूसरी जानिब जनाब खान साहब जो है उनको मुबारक देने की बात क्या है, और अडयाला जेल में जश्न जो शुरू हुआ है, ये मामला क्या है, अली मोहम्मद खान बड़े क्रेडिबल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़ी नपी तुरी बात करते हैं, कोई हवाई फायर नहीं करते। अली मोहम्मद खान साहब बहुत बड़े सियासतदान पाकिस्तान के, इनकी बड़ी इज्जत है पॉलिटिक्स में। तो जनाब उन्होंने कहा है कि इमरान खान 25 रमजान से पहले जेल से बाहर होंगे। सलमान करमदा साहब यही बात कर रहे हैं कि ईद से पहले पहले खान साहब जेल से बाहर होंगे। तो यही बात हो रही है कि खान साहब जेल से बाहर चले जाएं, सुकून कर लें, क्योंकि निज़ाम के ऊपर वो शख्स जो है वो इस वक्त भारी पड़ चुका है। आप जितनी देर उसको अडयाला जेल के अंदर रखेंगे, आप जनाब उतना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर आपने बाहर निकाल दिया तो फिर आप डबल कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अदलिया बहुत जल्द साइफर केस पर इंसाफ करेगी और अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि साइफर केस वहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है। अब अचानक से चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत को क्या हो चुका है, ये एक चीज़ बड़ी अहम है। और फिर फौजी अदालतों का मामला वहाँ से उड़ने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इमरान खान के प्रोडक्शन जो है उसकी दरखास्त मंजूर होना। अब ये तवातुर से जो फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं, तो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि हवा का रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है और पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो कहीं ना कहीं किसी तौर पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि साइफर नहीं था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर डी मार्च क्यों करवाया गया। अमरीका में कांग्रेस की होने वाली समात में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी है। ये 18 माह झूठ बोलते रहे कि साइफर नहीं है। अगर साइफर नहीं था तो इमरान खान पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। असद भी हमारे मुल्क के मायनाज डिप्लोमेट थे, उनको डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। असद मजीद पर शहबाज हुकूमत में बहुत दबाव आया होगा। साइफर नहीं आया था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर हमने डी मार्च क्यों करवाया था। अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। ये जनाब उन्होंने बड़ी वाज़ेह चीजें कर दी हैं कि इमरान खान साहब 25 रमजान से पहले पहले अडयाला जेल से बाहर होंगे, तो जश्न शुरू कर दिए जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी पुरुम्मीद नजर आ रही है और वकला की टीम भी खान साहब को ये बात कर रही है कि ये जो केसेस हैं आपके ऊपर बनाए गए हैं, ये ज़्यादा देर तक जो है वो किसी अदालत के अंदर स्टैंड करते हुए जनाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।